अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबरों और तजियों की तरफ कि खुला के बाद आज पहली बार सानिया मिर्ज़ा की पहली पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होगी, जिस पर मद्दाहों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ी के हक़ में लाखों कमेंट्स दिए। सानिया मिर्ज़ा ने अपनी तस्वीर के कैप्शन में सिर्फ एक लफ्ज़ रिफ्लेक्ट यानी अक्स लिखा। ये लफ्ज़ अपने मायनों में गहराई और वसअत रखता है। इनकी पोस्ट इनके जज्बात के अक्कासी करती है और इनके जज्बात और एहसासात की भरपूर अक्कासी करती है। खूबसूरत लिबास और हल्के फुल्के मेकअप में सानिया मिर्ज़ा इस तस्वीर में ख़ुद को आईने में देख रही हैं। सानिया के चेहरे के तासुरात बहुत वाज़ेह हैं। वो अपने चेहरे को गौर से देख रही हैं। रात गए इस पोस्ट पर सार्फिन का तांता बन गया और उन्होंने अपने कमेंट्स में टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा को बाहिम्मत, बहादुर, मोहतरम और बहादुर खातून करार दे दिया। इसके अलावा आज शोएब मलिक को ये भी इंकशाफ हुआ है कि उन्हें पाकिस्तानी 7 अदाकारें बहुत पसंद थी, फेवरेट थी, लेकिन अचंभे की बात यह है कि उनकी फेवरेट अदाकारों में सना जावेद का नाम नहीं था, जो इनकी अहलिया है। शोएब मलिक ने एक निजी प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि उन्हें पाकिस्तानी 7 अदाकारें पसंद है और उन्होंने उन 7 अदाकारों का नाम भी लिया था कि उन्हें मायरा खान, आयशा उमर, शाइस्ता लोधी, उशना शाह, मरवा हुसैन, उर्वा और माया अली बहुत पसंद है। लेकिन इन 7 अदाकारों में सना जावेद का नाम नहीं था। यानी शोएब मलिक छुपे रुस्तम निकले कि जो 7 अदाकारें पसंद थी उनमें कोई भी इनकी शरीक हयात नहीं ठहरी और कुरा यानी पसंदीगी का सना जावेद के नाम पर निकला और शोएब मलिक ने उनसे निकाह किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अबूरी सरबराह शाह खावर ने कहा है कि पाकिस्तान को हर क्रिकेट बोर्ड को 3 साल में चेयरमैन मुंतखब करना चाहिए। बार बार चेयरमैन की तब्दीली क्रिकेट बोर्ड के मुफाद में नहीं है, ना पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में है। मेरे ये है कि मैं जल्द इलेक्शन कराना चाहता हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी भी इलेक्शन कराने की है, लेकिन जब तक गवर्निंग बॉडी की तश्कील नहीं हो सकती इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने इंदिया दिया है कि वो जल्द ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इलेक्शन करवाएंगे और जल्द ही 3 साल की मुद्दत के लिए नया चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। टीम की कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तानी की टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा न्यूजीलैंड में बुरी कारकर्दगी है, लेकिन हम मोहम्मद हफीज़ की रिपोर्ट भी देखेंगे। लेकिन उन्हें पेशावर ज़ल्मी के शेड्यूल का एतराज़ करने का कोई इल्म नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी जिसका फ़ाइनल की तारीख कोई तय नहीं पा रही, बल्कि एक मौमा बन चुकी है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में होने वाले 8 फरवरी को आम इंतखाबात के बाद ही प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल मुतवक्के हो सकता है। PSL सीज़न 9 में पेशावर ज़ल्मी ने शेड्यूल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और उन्होंने ये बात की है कि हमसे किसी बारे में मशावरत नहीं की गई, ना उन्हें शेड्यूल रिलीज़ करने के कबल एतमाद में लिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पेशावर ज़ल्मी के 4 मैच रावलपिंडी में हैं और जबकि सिर्फ 1 मैच कराची के लिए दिया गया है और इस पे हम एहतजाज करते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम
PSL 9 سیزن میں شرکت تو کریں گے، لیکن ہمارا احتجاج کا سلسلہ رکے گا نہیں۔ ہم بھرپور اپنے رویوں کے ساتھ احتجاج کرتے رہیں گے۔ قومی T20 وومن ٹورنامنٹ کے 8ویں راؤنڈ میں لاہور، کراچی اور راولپنڈی کی ٹیموں نے کامیابی حاصل کی۔ لاہور نے ملتان کے خلاف 119 رنز سے فتح حاصل کی۔ لاہور کے 200 رنز کے جواب میں ملتان کی ٹیم 81 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ لاہور کی عائشہ ظفر نے 113 اور سدرا امین نے 71 رنز بنائے۔ عائشہ ظفر پلیئر آف دی میچ رہیں۔ پنڈی میں کھیلے جانے والے میچ میں کراچی نے کوئٹہ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کراچی کو 89 رنز کا ٹارگٹ ملا، جو انہوں نے 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ وہاں منظور پلیئر آف دی میچ رہیں، لیکن دوسری طرف ایک واقعہ ہوا کہ قومی کرکٹ ٹیم کی 3 کھلاڑی آپس میں لڑ پڑیں اور ایک دوسرے کو گھونسے مکے لاتے مارے۔ صدف شمس اور یسرا نے عائشہ بلال کی پٹائی کر دی اور پنڈی کے ہوٹل میں 3 روز قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ عائشہ بلال کی ناک سے خون تک نکل آیا تھا۔ 2 روز تک وہ چپ رہیں، لیکن آخری تیسرے روز عائشہ بلال نے صدف اور یسرا کی شکایت ٹیم مینجمنٹ کو کر دی، جن پر ٹیم مینجمنٹ نے فوری طور پر یہ ایکشن لیا کہ تینوں کھلاڑیوں کو کے ایک میچ کھیلنے پر پابندی عائد کر دی۔ چیئرپرسن نے فوری طور پر راولپنڈی پہنچنے کا اعلان کیا کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کریں گے کہ یہ تینوں کھلاڑی کس مسئلے پر لڑی ہیں اور ایک دوسرے پر تشدد کیوں کیا ہے۔ دوسری طرف بسمہ معروف، عالیہ ریاض اور ڈائنا بیگ کو اسلام آباد یونائیٹڈ نے وومن امپاورمنٹ چیمپئن مقرر کر دیا گیا ہے۔ تینوں خواتین کرکٹ نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ تینوں کھلاڑی اسلام آباد یونائیٹڈ کے کیمپ میں بھی شریک ہوں گی۔ تینوں فرنچائز کے کوچز کی خدمات بھی سر انجام دیں گی۔ آسٹریلین اوپن ٹینس کے سیمی فائنل میں ایک بہت بڑا اپ سیٹ ہو گیا۔ عالمی نمبر 1 سربیا کے نوواک جوکووچ کو اٹلی کے 22 سالہ کھلاڑی جیل نے شکست سے 2-4 کر کے ایونٹ سے باہر کر دیا۔ اپنے کیریئر میں پہلی بار جوکووچ کو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی ٹائی بریک نہیں کر سکے۔ یہ ان کے کیریئر میں پہلی بار ہوا ہے کہ بغیر ٹائی بریک کیے وہ شکست سے 2-4 ہوئے ہیں، اور عالمی ماہرین ٹینس کے مطابق اس شکست کو جوکووچ کے کیریئر کی بہت بڑی شکست قرار دے دیا گیا ہے۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ برسبن ٹیسٹ میں ڈیبیو ٹیسٹ پر پہلی وکٹ عثمان خواجہ کی لینے والے آسٹریلیا کے ویسٹ انڈیز کے نوجوان کھلاڑی کیون سنسکیئر نے جمناسٹک انداز میں جشن منایا، اور یہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوگی۔ ان کی ایک وکٹ لینے پر ان کے جشن کا انداز سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔